Da li neko ubija poznate ličnosti pre ili posle navršenja 27. rođendana? Znam, zvuči kao nešto ludo za izgovoriti, ali verovali ili ne, ova teorija je jedna od najstarijih. Klub 27 je neformalna lista koja se sastoji uglavnom od popularnih muzičara koji su umrli sa 27 godina. Verovali ili ne, ova teorija ili mit je postao toliko ozbiljan da je moralo doći do naučne studije koja je pokušala da diskredituje ovu teoriju. Oni su sve to karakterisali kao obične slučajnosti. Međutim, ovdje zaista ima mnogo slučajnosti. Kako sam istraživao, shvatio sam da je mit o klubu 27 mnogo stariji nego što sam mislio. Robert Johnson, Amy Winehouse, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain, Jong Hyun, Christine Puff i još mnogi drugi. Iako se smatram da su smrti ovih uglavnom poznatih muzičara u 27. ili oko 27. godine slučajnosti, opet moram priznati da kod nekih ovih slučajeva postoje zaista čudne okolnosti. Evo recimo Kurt Cobain. Njegova smrt u 27. godini je i lansirala teoriju kluba 27 u etar. Zvanično on je podigao ruku na sebe, čak i ostavio oproštenu poruku, ali nedavno dolazi do ogromne vesti koja je bačena u drugi plan, upravo zbog Epstein slučaja i samog rata za Iran. A new independent investigation has raised doubts about the official account of Kurt Cobain's death, challenging the ruling and citing evidence of a forced heroin overdose. A forensic team has presented a peer-reviewed paper with evidence claiming that Cobain may have been confronted. I dalje ništa niste čuli, dame i gospodo. A neki vaši komentari su me poprilično iznenadili te su me naterali da se zapitam. Neki od vas povlače paralele između smrti ovih poznatih ličnosti sa klubom 27 i sa samim Tošetom Proeskim. Toše doduše nije imao tačno 27 godina, ali je umro 3 mjeseca pre svog 27. rođendana. Nakon prvog klipa kada smo pričali o različitim teorijama koje se duže od decenija vrte oko celog tog slučaja, sam shvatio da neki od vas smatraju da je zvanična verzija događaja istina, ali da je došlo do čudnih okolnosti ili ti zanemarivanja oko same istrage, dok veliki broj vas smatra da to nisu bila čista posla i da nije u pitanju nesrećan slučaj. Pre ovog videa odgledajte taj prethodni, a sada ćemo prvo da istražimo ceo taj fenomen kluba 27, a onda ponovo prelazimo na slučaj Tošeta Proeskog, na još neke čudnije okolnosti, ali ću se fokusirati na jednu njegovu izjavu pomoću koje je predstavio zaista mračnu stranu industrije, ali ne onakvu kakvu zamišljate. I zaista ta njegova izjava možda može da objasni ceo ovaj fenomen kluba 27. Idemo redom. Izgleda da je priča o klubu 27 nastala početkom 70. godina, kada je primećeno da je veliki broj istaknutih muzičara umrlo u periodu između 69. i 71. godine, i to u 27. godini života. Neki će reći droge, mentalne problemi i slučajnosti, ali lista je postala velika i nekoliko slučaja se izdvojilo. Ti sami slučajevi su pomogli da mit poraste, i to sa dobrim razlogom. Ovu listu moramo početi sa Robert Johnsonom. On je imao najmisteriozniju muzičku karijeru ikada. On je bio legenda blues muzike i bio je toliko dobar i inovativan sa gitarom da se smatra da je on upravo još 20. godina prošlog veka postavio temelje za nastanak rock'n'rolla. On je bio toliko dobar da su ga optužili da je prodao dušu đavolu. I tu ima jako zanimljiva priča. Ljudi iz toga perioda su govorili da je on toliko loš, toliko netalentovan, da je smetao mnogim zvezdama i mnogim bendovima. Čak neki tvrde da je jednom izbačen sa bine i da je ismevan. A onda je nestao na neki određen period. Kada se vratio, svi su ostali zapanjeni. Niko tada nije mogao tako svirati gitaru. Johnson je razvio tehniku koja je u to vreme delovala nemoguće za jednog izvođača. Koristio palac desne ruke da udara konstantan bas ritam na debljim žicama, dok je ostalim prstima istovremeno svirao melodiju i solo deonice na tanjim žicama. Kada bi ga ljudi slušali, mislili su da sviraju 3 gitare odjednom. Za razliku mnogih tadašnjih bluzera koji su pevali o svakodnevnim problemima, Johnsonove pesme su bile mračne, introspektivne i proganjajuće. Kao što sam već rekao, ljudi iz tog perioda su bili zbunjeni. Kako je moguće da jedan loš gitarista odjednom postao ne dobar gitarista, da kažete, trenirao je vredno, postaje dobar.
On je postao abnormalno dobar, tako nešto niko nikada tada nije čuo. On je bukvalno bio rocker pre rock'n'rolla i da njega nije bilo, Led Zeppelin, Rolling Stones i Eric Clapton ne bi zvučali ovako kako nama sada zvuče da nije bilo Roberta Johnsona. Zbog ovoga su ljudi počeli širiti glasine da to nisu čista posla, a onda nastaje legenda o raskrsnici. U američkom jugu, posebno u Mississippiju, postojalo je staro verovanje. Na raskrsnici puteva u ponoć navodno se može sresti nadprirodno biće ili ti demon. Ono osobi može dati znanje, talenat ili moć, ali zauzvrat demon traži nešto najskuplje, dušu. Najveće su šanse da Robert Johnson abnormalno ina trenirao i postao tako dobar, ali on nije sam sebi pomogao u brisanju te legende da je navodno prodao svoju dušu kako bi postao poznat. On je napisao 2 čudne pesme. Jedna pesma se zove Blues na raskršću, gde gotovo govori kako je otišao na raskršće i pao je na kolena. Druga pesma, još uvrnutija, zove se Ja i đavolji blues. Evo, pogledajte samo tekst pesme, vidjet ćete, spominje satanu, satana ga odvodi i ovo je također jedan od razloga zašto nastaju te legende o prodaju svoje duše zarad slave. Ali ta slava je uvek kratkog daha. Posle nastaju muke. Njegova smrt je došla u 27. godini života. Sa sigurnošću se ne zna od čega je zaista umro, ali se veruje da je otrovan viskijem u jednom lokalu. Do dana današnjeg se ne zna gde je sahranjen, što je dodatno hranilo legendu da je đavo došao po svoje. Inače, kako je prvobitno nastala priča da je Robert Johnson navodno prodao dušu đavolu. Još jedan poznati bluzer, Son House, je prvi počeo da širi te glasine. On je na taj način objašnjavao Robertov nevjerojatan preobražaj iz lošeg svirača u nevjerovatnog svirača. Još jedan bluzer iz tog perioda, Tommy Johnson, nije inače u srozu sa Robertom Johnsonom, je tvrdio da je on baš prodao dušu đavolu. Tommy je brat Ledell rekao istraživačima da je Tommy tvrdio da je na raskrsnici sreo velikog crnog čoveka koji mu je naštimovao gitaru i osvirao pesmu pre nego što je vratio, dajući mu nadprirodne sposobnosti. Kao što vidite, Robert Johnson nije jedini muzičar iz tog perioda za kojeg se vrte ovako jezve priče. Kako god, on je jedan od začetnika legende kluba 27. Sad, ukoliko vidite listu svih tih poznatih ličnosti koje su umrle sa 27 godina, uzorci smrti su jako slični, da ne kažem identični, i kao mnogih slučajeva postojale su velike kontroverze. Jean-Michel Basquiat, predoziranje heroinom. Brian Jones utopio se u bazenu navodno pod uticajem alkohola i droge. Postojale su tvrdnje da je navodno na telu imao tragove borbe. Jim Morrison je preminuo 3. jula 1971. godine u 27. godini života. Zvanični uzrok smrti je naveden kao srčana insuficijencija, verovatno usled predoziranja heroinom, iako nikada nije izvršena obdukcija. Pronađen je u kadi. Kim Jong-hyun, još čudniji uzrok smrti, navodno je sebi namerno presudio trovanjem ugljen monoksidom. Kristen Pfaff, predoziranje heroinom. Amy Winehouse, trovanje alkoholom. I tu još mnogi drugih slučajeva poznati ličnosti koji su preminuli od 27. godine života. Kao što ste vidjeli kod mnogih ovih slučajeva, uzroci smrti su slični, a najpoznatiji slučaj od svih je upravo smrt Kurt Cobaina. On je prema zvaničnoj priči sam sebe upucao, a u njegovom organizmu su pronađeni visoki nivoi heroina i valiuma. Također je ostavio oproštenu poruku. Kod ovog slučaja i kao kod prethodnih slučajeva, mnogih prethodnih slučajeva, tu su ljudi pronalazili različite čudne tragove i stvari koje se nisu poklapale sa zvaničnim narativom. A što se tiče slučaja Kurt Cobaina, ovdje prvi put imamo možda i dokaze da ovdje nešto definitivno ne štima. Prema zvaničnoj verziji, Cobain je pronađen u prostoriji iznad garaže u svojoj kući u Sijetlu. Pored njega su pronađeni puška, oprošteno pismo, pribor za heroin. Prema izveštaju, ubrizgao je heroin, zatim uzeo pušku i pucao samog sebe. Smrt je nastupila odmah usled povrede. U zvaničnom narativu, kao dodatni dokazi da je Kurt Cobain sam sebi naudio, se spominje da je on već duži vremenski period navodno imao problem sa depresijom, kao i sa samim predoziranjima. Međutim, sada 32 godine kasnije, mnogi forenzičari, istražitelji, mnogi od njih su sada u penziji, su počeli ponovo da istražuju ovaj slučaj, te su ubeđeni da se ovdje odigralo nešto mnogo drugačije. Oni smatraju da je njegovo podignuće ruke na sebe u stvari iscenirano. Tačnije, oni smatraju da ga je neko ubio. U ovim novim studijama ovi istražitelji govore kako je količina heroina u Cobainovom organizmu bila toliko visoka
Da se oni pitaju kako je on bio sposoban da sam povuče okidač. Oni teorišu da je on bio nesposobljen, pa onda ubijen. Druga tačka koja je sumnjiva ovim istražiteljima jeste Cobainovo oprošteno pismo. Oni smatraju da posljednji deo teksta odudara po tonu i rukopisu od ostatka pisma. Oni veruju da je to neko naknadno dopisao. Pominje se i sam izgled mesta gdje je pronađen. Ovi istražitelji tvrde da je scena delovala neobično uredno. Recimo, pribor za heroin je bio uredno složen, igle navodno vraćene i zatvorene. Tu su i drugi određeni detalji koji po njihovom mišljenju nisu tipični za ovakve slučajeve. Oni smatraju da bi u tom delirijumu scena bila u potpunom haosu. Oni također kažu da su na samoj toj sceni račun za municiju i puška bili nekako previše očigledno namešteni. Kao da je neko svim silama pokušao da svima dokaže da je Cobain zaista naudio samom sebi. Tu su i, kako kažu, medicinske kontradikcije. Pozivaju se na autopsiju, tešnost u plućima, određeni tragovi u telu. Tvrde da neki nalazi više liče na predoziranje nego na pucanje. Šta god bilo, ovo je samo jedan u nizu smrti famoznog kluba 27, koji do dana današnjeg povlači kontroverze. Priča o Toše Proeskom budi mnoge emocije i različita pitanja. Kao smo već rekli, makedonski novinar je pronašao neverovatne informacije pomoću kojih inkriminisao Tošeove bivše menadžere. On je detaljno u starim člancima, ukoliko pročitate, spominjao imena firmi, koje cifre su gde išle. To je zaista neverovatno. On je govorio kako je došlo do poverljivog izvještaja o mogućem pranju novca u koji su navodno bili uključeni ljudi iz najbližeg Toštovog okruženja. Prema tom dokumentu sumnja je bila usmjerena ka njegovim menadžerima koji su, kako se navodi, vršili financijske transakcije iz inostranstva, uključujući novac koji je dolazio iz Kuvajta, kroz veliki broj manjih uplata kako bi izbjegli pažnju institucija. Ukupne sume merile su milionima evra, a deo tog novca kasnije korišćen za kupovinu nekretnina i dalje financijske operacije. Ono što dodatno komplikuje priču jeste činjenica da je i sam Toše bio pozvan na informativni razgovor. Prema navodima izveštaja bio je iznenađen tim pozivom, što otvara pitanje da li je uopšte bio svestan šta se dešava iza kulisa njegove karijere. Nakon ovoga, u mjesecima koji su sledili, odnosi između Tošea i menadžmenta su se navodno pogoršali i onda dolazi taj kobni oktobar 2007. godine i do njegove smrti. I dalje smo ostali sa mnogo više pitanja nego odgovora. I dalje ne znamo šta je činjenica, a šta nije. I danas mnogi istražuju male detalje, tipa da li su se i zašto nisu se upalili ili ti otvorili vazdušni jastuci tokom udara. Da li zbog toga što udar nije direktno pogodio senzore, da li oni nisu bili vezani, da li neko spavao u ležećem položaju. Mnogo pitanja, a ima i dosta nelogičnosti. Međutim, ono što je jako zanimljivo, dame i gospodo, zbog celog ovog slučaja Toša Proeskog i zbog njegovog posljednjeg intervjua, mislim da sam došao do celog ovog odgovora oko tog famoznog kluba 27. И сакаш малку да се тргнеш настрана и да... Не може како го правиш. Машинеријата му зеде во, како викаат старите, во бубања и готово. Нема враќање назад. Барам ревитализирање од секојдневни интервјуа, од шминкање, од вадење шминка, од пакување. До тука ми е се. Prosto mi je nevjerovatno kako ćemo sa ovim jednim intervjuom Toša Proeskog bukvalno možda odgonetnuti celu tu misteriju kluba 27. U ovom intervju Toša je govorio kako ga je industrija ili ti mašinerija pojela. Sve mu diktiraju. Nema više individualnost. On ovdje govori kako mu nedostaje taj obični život da prošeta, vidi nešto u izlogu, uđe i na miru kupi. Ne može više da ode u kafić na kafu, ne može da miri u restoran, bukvalno žali za starim životom. Što znači da vremenom i nije bio toliko srećan. A sjećate se, verovatno od malena, mislim svako je tako razmišljao kao mali, a kako je bilo lepo biti bogat, poznat. To je uživanje. Međutim, od ovih neverovatnih zvezda sada saznajete da je industrija u stvari taj đavo, taj satana, koji vam uzme dušu i diktira vam ceo život, bez obzira bili vi srećni ili ne. And pulled over on the highway, like 4 cars, just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with Arizona. I said, you know what, this has to be God's country. Because I'd never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil.
in God's country. You know, and it's not so much who, it's what, you know, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. The industry's trying to control the way you MC. They want you to dress like this and talk like that. Muzička industrija taj satana. Ona nije samo biznis, već mašina za proizvodnju ikona. Uzme mladog, talentovanog umetnika, ubrza mu slavu do maksimuma, izoluje ga od realnosti, stavlja ga pod ogroman pritisak i onda pusti da se sam raspadne. 27. godina je kada dolazi do vrhunca slave i energije. Međutim, od te izolovanosti psiha počinje da puca, telo iscrpljeno, a industrija kao pijavica ne gleda vas kao nekakvo ljudsko biće sa dušom, već u bezdušnu mašinu za pravljenje novca. I onda mnogi to ne izdrže. Ali postoji i ona druga još jezivija strana. Neke zvezde postanu još popularnije kada umru. A ko onda najviše zarađuje? Pa industrija. Menadžeri. Industrija je satana. Hvala sam još dvojili vreme za video, nadam se da uživate mom raznovrsnom i objektivnom radu. Ukoliko to slučaj, like na video i subscribe bi zaista bili od pomoći, uključite famozno zvonce ukoliko vam ne stižu obavještenja kako da izbacim naredni video. Tu je i moja prva knjiga, tako da ukoliko ponovno želite podržati moj rad, link vam je u opisu, u stvari sve informacije možete pronaći u opisu klipa. Da kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav!